নমস্কার, লক্ষ্মীপুর টাইমসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। খবর পড়ছি আমি মনামি দাস। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সম্মুখে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। এতে পিছিয়ে নেই লক্ষ্মীপুর কংগ্রেস দল। লক্ষ্মীপুর বিধানসভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন কার্যসূচি শুরু করেছেন। শুক্রবার লক্ষ্মীপুর বিধানসভায় বিন্দাকান্দি ব্লক কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে ছোট মামদা অঞ্চলে ভোটারের বাড়িতে কংগ্রেস কর্মীরা উপস্থিত হয়ে দলীয় পতাকা লাগানোর কার্যসূচি শুরু করেন। এই কার্যসূচিতে বিন্দাকান্দি ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিন্দাকান্দি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ ত্রিবেদী, লক্ষ্মীপুর বিধানসভা যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল পান্ডে, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ট্রেড অ্যান্ড কমার্সের উপসভাপতি তথা লক্ষ্মীপুর বিধানসভার কংগ্রেস দলের সম্ভাব্য প্রার্থী জয় সিং সহ বিভিন্ন স্তরের দলীয় কার্যকর্তারা। আজ এই কার্যসূচির পর সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বিন্দাকান্দি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ ত্রিবেদী ও লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কংগ্রেস দলের সম্ভাব্য প্রার্থী জয় সিং শাসক দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরব হন। এর মধ্যে অন্যতম রয়েছে গৌরব গগৈ পাকিস্তানের প্রসঙ্গে এবং নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল ডিভিশন নিয়েও বিশেষ মন্তব্য করেন। তারা বলেন, শুধু একটি সম্প্রদায়কে টার্গেট করে স্পেশাল ডিভিশন করা হয়েছে। সমগ্র কাছাড় জেলায় 7টি বিধানসভার মধ্যে ভোট কর্তনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লক্ষ্মীপুর। এতে 3740টি ভোট কর্তন করা হয়েছে। এটি একমাত্র বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোট। গৌরব গগৈ প্রসঙ্গে বলেন, বরাকে আমাদের রাজ্যিক সভাপতি গৌরব গগৈ প্রবেশ করবেন। এ ব্যাপারে তিনি বলতে চান, আমাদের সভাপতিকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানাবেন কংগ্রেস কর্মীরা। এতে কে কি করতে পারে দেখা যাবে। আমরা কংগ্রেস কর্মীরা ভয় করি না। गौरव गोगोई जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोजर जादी जिंदाबाद, प्रदीप घाटोर जिंदाबाद, जय सिंह जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, गौरव गोगोई जी जिंदाबाद, भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, बिंदाकांदी ब्लॉक कांग्रेस जिंदाबाद। मेरा नाम जय सिंह राजपूत, मैं हिंदी भाषी से हूँ। झंडा लगाने की काम किए हैं हम लोग बिंदाकांदी ब्लॉक में। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रार्थी इस बार मैंने नॉमिनेशन सबमिट किया है। कंस्टिट्यूएंसी का 114 नंबर विधानसभा में, इसमें हिंदी भाषी का संख्या ज़्यादा है। और भी लोग हैं लेकिन नग्न है उनमें हम लोगों का जो हिंदी भाषी है 52% है और 17% जो है आपका हिंदू बंगाली और 15% जो है जना मुस्लिम है और 9% ट्राइबल्स है और 6% आपको मणिपुरी है। और नॉमिनेशन मैंने दिया हूँ, इसमें सहयोगिता सब करते हैं और करेंगे। मेरे को टिकट मिलेगा तो जोरदार लड़ाई होगी, जूझ अटा होबो। सरकार जो है नौकरी दिए हैं उनमें से 1,56,679 नौकरी दिया, लेकिन लखीपुर में सिर्फ 80 नौकरी हुआ है। होना चाहिए था 1243 के हैं। ये इशू है मेरा। और भी बहुत है, वो बाहर से आए हुए हैं, मैं लोकल का हूँ, लेकिन मेरे को सब समर्थन करते हैं, सबसे संबंध है और दूसरे जाति भी मेरे साथ है। लखीपुर में भी जीत पाएंगे, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, उसमें लखीपुर से एक प्रतिनिधि भी रहेगा। मैं 1986 अंग्रेजी से आज तक कांग्रेस के काम करते आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से मैं प्रार्थी हूँ, असम प्रदेश में जमा किया हूँ और मैं लखीपुर 114 नंबर विधानसभा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटर जो है हिंदी भाषी का, उसी में से मैं एक हूँ और मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया है। और मेरे साथ सब जाति लोग हैं, सब समर्थन है और मेरे टिकट पाने के इंतज़ार में सब लोग हैं। और विशेष क्या कहूँगा कि हाई कमांड इसमें विचार करें कि अगर हिंदी भाषी को दिया जाएगा कैंडिडेट के तौर पर तो हमारी जय निश्चित है। आज हम लोग के लखीपुर 114 नंबर विधानसभा के क्षेत्र में बिंदाकांदी ब्लॉक जो पड़ता है, उसके आधार पे बिंदाकांदी ब्लॉक के जितने हमारे कार्यकर्ता लोग हैं सबको लेके उसमें हमारे माननीय श्री जय सिंह जी अभी एक प्रार्थी हिसाब से नॉमिनेट किए हैं, वो भी हमारे साथ थे। हमारे युवा कांग्रेस के भाई राहुल पांडे जी हमारे साथ थे। हम लोग सबके घर पे जाके हमारे जो कांग्रेस के दलीय पताका है, झंडा जो है सबके घर पे लगा के
आज हम लोग सबको अपना ये दिखाए हैं कि हम लोग हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ा है। আমাদের লক্ষ্মীপুরে যে একটা চক্র চলছে, যত মুসলিম সমাজ ওদের নাম কাটা হচ্ছে, এটা আমি বুঝতে পারছি না এটা বিজেপি কি। আজকে 3740টা মানুষের আমাদের লক্ষ্মীপুর বিধানসভায় নাম কাটা গেছে, এটার আমরা বিরোধিতা করছি আর করব। আমরা সব সময় গরিবের সাথে আছি আর থাকবো। কংগ্রেস হলো গরিবের সরকার। আজকে যে এই কষ্ট দুঃখ মানুষ পাচ্ছে, বিগত 15 বছর আগে 300 টাকা পেয়ে গরিব ঘরে বাচ্চাকে পালে নিত, স্কুলে পড়াতে পারতো, ঘরের খানি খরচ দিতে পারতো। আজকে 500 টাকা রুজি করে হে বাচ্চাকে খানি দিতে পারে না, কোনো কিছু নাই। লেকিন এই যে শাসক দল আমাদের, এইটা মানে এত গরিবকে টর্চার করছে। আজকে আমরা যখন গেছি ঘরে ঘরে পতাকা উত্তোলন করতে, তখন আমরা বুঝতে পেরেছি আজকে আমাদের কাছে গরিব মানুষ কেন্দ্রে বলেছে কি আজকে আমরা এই কষ্টে এই সরকারকে যে ভোট দিয়ে বেজান ভুল করেছি, আর আমরা এই ভুলটা করব না। আমাদের এইবার আমি 100% আমি আজকে ঝান্ডা লাগে আমি সত্যকার হয়েছি কি আমাদের আসামে কংগ্রেস আর আমাদের লক্ষ্মীপুরে বিশেষ করে এইবার কংগ্রেসের ঝান্ডা পত্তকরণ হবে।